Guys, nag-unboxing ta unya grasya ito abayan na kini worth ani niya guys kuan sa ninyo 666 katuning mid-year sale na ko gikuha dara grasya guys, order na ko siya sa Lazada dara siya guys okay man siya guys pero okay lang. Wala siya kuan, wala siya box. Unya dara. Okay man pod kuan, not kuan lang jud kay siya guys, dili kay siya ingon. Kuan jud kay nindot kayo. Pero salamat gyapon Lazada kay kaduha na nako ni nga order pero wala akong lagi bigo. Kaya ang uban pangit kaayo. Thank you. lazada.com.ph Ayo na. Nanganira kay nahimasa mi sa mong tiil. Wala tayo butang ta kung kuan gani ha. Tayo mo ning diri nindot kay ni diri wa jud ni bayad. Nindot kay ada. Asa ang mo tuloy jon? Aga jon? Asa ka na naay kuan? Isa tulog gani sa duwa sa tulo. Nagkahoy ka barog. Seeing eyes of mine, what do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine, love, love, love. I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, love, love. I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it.